वेलकम टू माय चैनल शेखा निटिंग आर्ट्स। आज मैं आपको लीव्स एंड केबल वाला निटिंग पैटर्न बताने वाली हूँ। ये मल्टीपल ऑफ 33 + 2 + 2। रो 1, slip 1, purl 1, purl 2, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5, knit 3 together, knit 1, knit 2, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2, knit 2 together, yarn over, knit 1, yarn over, knit 2 together, knit 1, knit 2, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2, knit 3 together, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5, purl 1, purl 2। अब हम knit 5 से purl 2 तक रिपीट करते जाएंगे। एंड स्टिच knit 1, रो 2, slip 1, knit 1, knit 2। अब हम रोज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 रॉन्ग साइड सारे slip 1, knit 2, purl 31, फिर knit 2, purl 1, ये करेंगे। अब purl 31, लास्ट स्टिचेस knit 1, knit 2, purl 1, सारे रॉन्ग साइड ऐसे ही डालेंगे हम। रो 3, slip 1, purl 1, purl 2, knit 1, knit 2, knit 3, knit 3 together, knit 1, knit 2, knit 3, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2, knit 2 together, knit 1, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2 together, knit 1, knit 2, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2, knit 3, knit 3 together, left side, knit 1, knit 2, knit 3, purl 1, purl 2। अब हम knit 3 से purl 2 तक रिपीट करते जाएंगे।
एंड स्टिच, knit 1, रो 4 सेम रिपीट करेंगे, रो 5 slip 1, purl 1, purl 2, अब यहाँ से हम रिपीट रोज डालेंगे, knit 1, knit 3 together, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2, knit 2 together, knit 1, knit 2, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2, knit 2 together, knit 1, knit 2, yarn over, knit 1, yarn over, knit 4, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 3 together, knit 1, purl 1, purl 2, अब हम knit 1 से purl 2 तक रिपीट करते जाएंगे, एंड स्टिच, knit 1, wrong side, row 6 same stitches, row 7 slip 1, purl 1, purl 2, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 3 together, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2, knit 2 together, knit 1, knit 2, knit 3, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2, knit 3, knit 2 together, knit 1, knit 2, yarn over, knit 1, yarn over, knit 3 together, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, purl 1, purl 2, अब हम knit 4 से purl 2 तक रिपीट करते जाएंगे, एंड स्टिच, knit 1, wrong side same stitches, row 9 slip 1, purl 1, purl 2, knit 1, knit 2, knit 3 together, knit 1, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2, knit 3, yarn over, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, इसको हम पहले स्लिप 2 करेंगे, फिर knit 1, फिर
pass over the 2. ऐसा है ये. knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, yarn over, knit 1, knit 2, knit 3, yarn over, knit 1, yarn over, here knit 1, knit 3 together, left side, knit 2, knit 1, knit 2, अब पर्ल 1, पर्ल 2. अब हम knit 2 से पर्ल 2 तक रिपीट करते जाएंगे. एंड स्टिच knit 1, wrong side, row 10, same stitches. row 11, slip 1, purl 1, purl 2, knit 3 together, knit 1, knit 2, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5, yarn over, knit 1, knit 2, knit 3, slip 2, knit 1, pass over 2, knit 1, knit 2, knit 3, yarn over, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2, knit 3 together, purl 1, purl 2. अब इसमें knit 3 together से purl 2 तक रिपीट करेंगे. एंड स्टिच knit 1, wrong side, row 12, same stitches. row 13, slip 1, purl 1, purl 2, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5, knit 6, knit 7, knit 8, knit 9, knit 10, knit 11, knit 12, yarn over, knit 1, knit 2, slip 2, knit 1, pass over 2, knit 1, knit 2, yarn over, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5, knit 6, knit 7, knit 8, knit 9, knit 10, knit 11, knit 12, purl 1, purl 2. अब हम knit 12 से purl 2 तक रिपीट करेंगे. एंड स्टिच knit 1, wrong side, row 14, same stitches. row 15, slip 1, purl 1, purl 2, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5, knit 6, knit 7, knit 8, knit 9, knit 2 together,
yarn over, knit 1, knit 2, yarn over, knit 1, slip 2, knit 1, pass over the 2. Knit 1, yarn over, knit 1, knit 2, yarn over, knit 2 together, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5, knit 6, knit 7, knit 8, knit 9, पर्ल 1, पर्ल 2. अब ये knit 9 से पर्ल 2 तक रिपीट करते जाएंगे. एंड स्टिच, knit 1, wrong side, row 16, same stitches. Row 17, slip 1, पर्ल 1, पर्ल 2, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5, knit 6, knit 7, knit 3 together, knit 1, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 2, yarn over, slip 2 together, knit 1, pass over the 2 stitches, yarn over, knit 1, knit 2, yarn over, knit 1, yarn over, knit 1, knit 3 together, left side, knit 1, knit 2, knit 3, knit 4, knit 5, knit 6, knit 7, पर्ल 1, पर्ल 2. अब हम knit 7 से पर्ल 2 तक रिपीट करेंगे. एंड स्टिच, knit 1, wrong side, row 18, same stitches. अब आप ये रोज़ और स्टिचेस रिपीट करते जाएंगे 1 to 18 तक रिपीट करते जाइए. आपका ये खूबसूरत पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा, जो टॉप्स और स्वेटर्स में ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा. शॉल्स में भी अच्छा दिखता है ये पैटर्न.